So what's up guys, dito tayo ngayon sa TFC Throwback Meet. Ito, ikutan natin yung mga auto. Dito tayo sa dulo muna, mga Mugen boys na GD. Yan no, Mugen ni Doc Pan-Daily, naka MF10L, naka quick release po. Ay hindi pala, tama, quick release nga. Tapos naka Mugen na steering, Mugen Sport. Ito kay Tito Mike. Naka Mugen NR, Rig Mugen kits. Pati seat cover nyan Mugen guys. Steering wheel. Ito malapit dun yung gauge guys, 150,000 na gauge yan. Pati likod na Mugen. Nakatawag doon, naka sunroof. Guys, mga Mugen GD. At ang isa sa mga lodi natin, si Kuya Trek, Mugen din. Syempre MF10L din yan. Daming mags niyan eh. Malupit dyan si Kuya Trek. Tama na may hood niya no. Mugen GD pa lang yan guys. Dito naman tayo sa Mugen GD ni Par, ni Dennis Kabigting. Basic na Mugen lang yan pag ganito view. Pero pag binaba nyo guys, naka-turbo yan. Naka-turbo tapos agad drop kasi naka-air sus yan guys. So pucha, tingnan nyo naman, endless na TE pa, naka-air sus pa. Pamalapit niyan, pati likod rotors endless guys. So kita nyo naman. Tapos ayaw niya na Mugen na steering wheel, pero naka Benetton yun sa loob guys. Benetton. Tapos naka Mugen MXB na seats, walang kadiin-diin. Basta ganyan naman baba niyan guys. So yun naman, kasi nga naka air sus. Tapos Mugen wing, maraming Mugen wing. Pero meron yan wash, parang hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta parang diffuser yun One of one ata yan dito ngayon guys. So kita nyo naman, JDMU yan syempre. Tapos lipat tayo dito sa Mugen naman na GK ni Ayman. Ayan guys. Mugen ni Ayman. Pucha, kompleto yan guys. Pati third brake light. Mugen na muffler. Mugen na garnish. Mugen na extended garnish. Sa mga GK boys, yun Tapos ang wheelset TE37 na Sony. Pero tama naman yung preno, Brembo harap likod guys. Naka sunroof din. Tapos ang malupit, naka-recaro na hindi ko alam kung RCS ba to. Yan guys. Pati side mirror. Yan lang naman ang mga Mugen dito sa TFC guys. Ito nyo naman, Brembo harap likod. Ang lupit diba? Kutan ba natin yung ibang mga auto guys. Guys, ito naman Tito Bon, stock para daw gumulong yung para gumulong, pero wag mo patutugtugin yan guys. Ganda ng yan, sound system. Ganda na ito Aris. Dito tayo sa Bagsik ng Kalamba. Yan na. Pilabot ng Kalamba. Tingnan nyo, pro drive, naka wheelwood pa. Malupit yan. Lagi yan si last na. Tingnan nyo guys, linis linis lang Musnep. Shoutout kay Chupwell Supply. Ito tunog jeep guys, Blitz.
Tunog. Oh, ayan, Blitz. So, buo yan guys. Orig yan, harap likod. Oh. Ito may-ari niyan, si Grace. So, Hello. tapos naka-club racer lang. Ganyan-ganyan lang dito sa TFC guys. So, napakita ko lang kasi gaganda ng mga auto niya eh. Oh, wala akong pang ganito eh. Blitz na muffler, club racer. Oh. Ganyan lang. Sayang, hindi ko dala yung Jeep. Kasi ito yung may-ari nung mamaya papakita natin guys, si Blitzard. No. Dami auto niyan guys. Bebenta namin GE. Bilhin nyo na. Yan ang tama. Yan ang tama. Popost ko ngayong linggo. Yan ang tama. Wala na kayo, ano yun? 2014 yun pre no? 2014 2014 4 digits yun. Yan. Teka, ikutan ko muna mga auto dito. Binablog ko mga auto nyo. Tapos Tito Mark papakita natin auto. Guys, orig na charge spin grill, charge speed na chin. Ito nga, Ocha. Naka-endless, kakakabit lang umahabot. Guys, orig na charge speed yan Kung nakakaalam guys sa auto ng pag-adjust po siya, isang charge speed wala pang kulang 50k sa isang pyesa. Kanya. Oo guys. Tapos naka-Recaro SRC, naka NSX horn button. Ewan, kita nyo guys eh, NSX horn button na steering. Buo yan guys. Kasi ito yung kanina sa Blitzard. Ito auto nya, parang candy red. Naka Fujitsu Borivid lang din naman. Tapos hybrid to si Papi eh. Linis. Pero tignan mo yung wheel, yung preno, AP Racing busog na busog guys. Ganda rin ang kulay hybrid team to. Ito sa tropa namin din nila Blitzard to. AP Racing lang din. To CE28. Basic ang CE28 dito guys, sobra. Tapos ang Kakimoto. Nice. Ayan guys, yung mga ito rin linis lang pero CE guys ganda Para mawawasakin ko lang. Ayan guys, yung mga auto dito natin ngayon. Mamaya may feature pa tayo iba. Hintay lang natin dumating. Dami madiin dito. Tignan natin yung sinasabi ko sa inyo, isa pang modulo. Teka, papakita ko lang pre. Sabi ko mas malupit to Ayan modulo guys. So ano yung muffler mo pre? Rivet po sir. Fujitsu Borivid lang tol modulo. CE lang naman. Center cups 20,000. CE. Ito pinakamalapit dyan guys, bumper. Kutsa magkano yan, 1 of 1. Kaya ito pinakamalapit na modulo dito for me. Kompleto. Kita nyo naman yan guys Siyempre JDMU. Kasi ito kay Beso naman, RSD na malinis naka Fujitsu rin ata, Fujitsu nga rin na ito. Tapos TE Sonic, Recaro SRC, basic RS. Huwag mo lang titignan yung wheelset at preno. Mode perfume na endless lang naman guys. Kita nyo naman. Ganyan tayo dito sa TFC ito rin, malinis din TE. Tapos spoon twin block. Simple na, linis ito rin people kaila Papsi. Binablog ko lang Papsi napakita ko lang yung mga malulupit na TFC pre ano yan, tayo na kakabit ka pa ng paddle shifter huli-huli Shoutout. ganito kami dito sa TFC guys, Lasunan. Pre, pinakita ko na yung auto mo Ay, thank you. yan, ito pa ganda naka AP. Ano lang dito sa TFC guys, linis lang Marumi yan, marumi. asan na yung katambal na to? Si Jim. Busy.
Busy siya. May kamukha yan guys pag nakita nyo. Kambal Papakita natin mamaya kung dadating. Yes, Mukhang sir. hindi yata eh. Easy. Ganda. Yan mga illegal parkers. Charot. Ayan guys. So, huwag kayong tumigil. Lipat tayo sa ibang auto naman guys. Marami pa. Dito naman tayo guys sa mga matatanda ng TFC. Ito si Harley. Isa sa founder. Yan. Euro U. Noon pa madiin yan. Endless. Tapos Club Racer. Tapos Breed Euroster. Personal na steering wheel. Euro U na kits. Baba niyan guys. Static yan. Yan naman. Mga Fujitsu na Rivid. Mga sinauna ng TFC yan guys. Mga Lodi na yan noon pa. Tapos dito naman si Jerwin, Seeker. Kung may Seeker King ng GK, may Seeker King ng GE. Ayan guys. Buo. Wing, garnish. Signed na steering wheel. Tapos Recaro. Tapos not your ordinary endless. Custom na silver. TE na choco bronze. Seeker yan guys. Buo. Hindi lang nakakabit yung chin. Yun lang. Kasi ang mahal ng chin guys, hindi niya na kinabit. Oh, nilalait ko na. Sabi ko ang ganda. Kaso wala yung chin. Asan yung chin? Asan yung chin? Kasi magkano yan? Magkano? Ha? Mura lang. Magkano nga? Magkano? 40. Diba? Kahit ako di ko kakabit yung guys. Nikutan ko mga pangit na kotse ng TFC. Huwag na yun. Utang na. Dito naman tayo sa race car. Race car ni Renz. Race car na hindi tinipid guys ha. Hindi race car ang aesthetic. So syempre N4E yan guys. Matulin to sa Super Sprint. SSR, non-kang AR1, wheelwood. Naka headlight guys. Race car ha. Race car. Paalala, race car to. Naka Recaro SR7, naka Cusco roll cage, naka Momo na steering wheel, naka rear disc, spoon pads. Tapos ito yung Japan to na tail light eh. Ayan guys. Pero hindi ka na magtataka kasi may paint shop may-ari nito guys. Kaya yun. Tapos dito naman tayo sa isa pang OG ng TFC, si Amo Dwight. Basic na RS. Basic RS build. Naka-sensing emblem. Naka-Koito fogs. Pero wheel set. Pucha. Choco bronze. Tas naka-Alcon lang naman. Saka Neova. Tas naka-Orig garnish. Matagal na yan sa kanya guys. Daily car yan. RS. Yan lang naman. RS garnish. Yan guys. Tapos ito naman kay Aya. Modulo na may ilaw. Kompleto rin yan. Modulo side skirt. TE. Wheelwood na 6 piston. Modulo. Sa Recaro, yan, mga matatagal na to sa TFC guys. Tas black emblem. Mamaya guys, pakita natin yung kapares nito, yung kulay blue naman, na mas matindi. Ito yung atin, wheel reveal guys, C28. Yan, kulang pa sa drop. Yan yung ating bagong wheel set guys. Kaso bitin sa drop kasi ST suspension natin. Pero tumawag na tayo sa ST Philippines. May makukuha naman daw na spring para bumaba yung likod. Kasi unahan may adjustment pa. Pero yung likod wala na talaga. So ayan, kinabit natin C28 Club Racer. Galing kay Seeker King. Yan.
Okay guys, ikutan pa natin yung iba. Ito guys, vlog ulit tayo. GE naman oh. GE, Nakamomo, oh. CE, Spoon, Bigyan mo na ako 10. Hindi kasi pyesa nito kayo. tapos dito naman kay AA, oh. Linis na to guys, sobra. Kita nyo naman, endless ako SE37. Tapos naka-Recaro, naka-dogfight na steering, na seatbelt, dogfight na steering wheel. Ang linis. SE37, oh. Tapos ito malupit dito guys, tambucho na ito. Kakimoto Class KR. Tambucho pa lang guys, alam ko nasa 45 to 50k na to. Oh, ang linis niyan guys. Idol ko sa linis yan si AA, grabe. Tapos ito RS lang uli, pero naka TE Sonic. Oh. Tapos ito oh. Just uli, naka CE. Ito, puta idol ko talaga to guys. Oh, yan na, Jace Racing ni Kenneth. Grabe yun, oh. CE. Tapos naka Wheelwood, naka Recaro SR7. Siyempre, idol ko to eh. Oh, bago hood, grabe. Bago hood guys, oh, Jace Racing na hood, grabe. Orig yan guys, oh. Buo no. Pati chin yan guys, oh. Kita nyo naman, Jace Racing. Grabe yan. Pati steering wheel, Jace Racing. Ayan guys. Guys, may humabol. Isa sa admin natin sa JDMU, oh. Boss Eric. Ito yung akin, huwag nyo nang pansinin. Ito, oh. Mugen Sport. Guys, Mugen na bumper. Oh, naka AP Racing. Tapos yung kay RPF1. Oh. Mugen na side mirror cover guys. Presyong mugs na yan. Oh. Naka-Momo na steering wheel. Oh. Mugen wing. At Mugen din yung likod guys. Rare pops. Oh. Tingnan nyo naman guys, ang baba niyan. Rolling yan guys. Oh. Ang lupit. Panalo. Guys, ito pa, isa pa. Grady Lord. Oh, custom na gram lights, Grady na preno, Grady na bucket seats, guys. Rare yan. Oh, kay Eric Tejada yan guys. Oh. Linis oh. Ito guys, rare yan. Rare. Oh. Tapos Grady na steering wheel. Mugen na side mirror. Lupit yan guys oh. Sabi ko kay Mrs. Titinta ko rin camera. Asan na yun na mo? Nakasalang na, hindi ko naman Nakasalang, oh. Ito, naka-Mugen boys din to guys. Pag inabutan natin, videoan natin no? Ayun no, madidiin no?